Hello friends, I am Smriti and welcome back to my YouTube channel. And I am saying always as an address that I am Smriti and welcome back to my YouTube channel in the sense that it has been indicated to my YouTube channel because in my YouTube channel with its sole aim to improve and introduce the English as well as the various aspects of English language and literature in a same and single format. That's why the people will be able to understand what I am speaking specially. And the matter for which I am greatly concerned is to improve the students, the spectators, and the watchers, those who are watching my channel. And I hope and I pray that how to grow their knowledge over this subject and how they will be able, how they will be capable to penetrate the intricate barriers of learning English. So, learning English is not an easy task. It will be easy in the sense that if you understand it in the proper sense. So, Indian writing in English I am going to discuss. We know about Indian writing in English. English literature is very different from Indian writing in English, but literally English literature as well as English language had its dominant influence on the in Indian intellectuals. That's why they have been forced, quelled, as well as profiled intentionally or unintentionally to write their works in English language. And it has not only enlarged the bulk of Indian English literature but also has been considered a debut towards the Indian writing in English. Though we have discussed a number of poems in English, today we will discuss a very fantastic poem which is blessed with emotion and intellect as well as which indicates the old traditional rituals of some rural areas where superstition was considered to be the sole thing, and without having any scientific impact it was given the name of the god and some miraculous mysterious supernatural power. So before going to or before retelling to tell the story of this poem, first we have to make a very beautiful and charming introduction for the poet. Poet is the Nissim Exile, the Knight of the Scorpion. So first of all, we should have our eye on the poet Nissim Exile. He was born in 1924 and was died in 2004. So you can see that the lifespan of Nissim Exile was very long, and in this long duration of life, he has written and he has penned down a number of English articles, columns, as well as itinerary to the English as well as the English language. And in the sense, we can say that Nissim Exil is the sole person who have contributed a lot to the development and the enrichment of English language, especially of the Indian writing in English. So, from 1924 to 2004 is a long time. I think it will be almost 81 years, and uh, sorry, I think it will be almost yes 81 80 or 81 years. So during this lifetime, during this period of a span, he dumbfounded many of the Indian literary persons through his own poem. So he was born in India to an Indian Jewish family. ସେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଜଣେ ଜିଉସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବା ଜିଉ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହି ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଇନ୍ ବମ୍ବେ ଆଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡନ। ସେ ବମ୍ବେ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ବମ୍ବେ ବିକଜ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ବମ୍ବେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଫର୍ ଦ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟଡି for the further study and the graduation or maybe post graduation he might have gone for London. That's why he has been highly educated. As an educated being, an intellectual, his poems marks his brilliancy as well as the corresponding contemporary situation of the then time. He wrote 8 collections of poetry and and won Academy Award for the volume called Latter Day the Slums. এবং ସେ 18 ଗୋଟି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। 8 କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍ରି, 18 ଗୋଟି କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ବା କବିତା ସମାହାର ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ଲେଟର ଡେ ଦ ସ୍ଲାମ୍ସ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ରିନୋନ୍ ପ୍ଲେ ରାଇଟ୍
से मध्य जने बहुत ख्यातनामा बा विख्यात गद्यकार अथवा नाट्यकार भाव में परिचित आर्ट क्रिटिक लेक्चर एंड एडिटर से मध्य जने कला समालोचक जने लेक्चर बा प्राध्यापक बा जने एडिटर ही इज क्रेडिटेड विथ द बिगिनिंग द मॉडर्निस्ट से प्रथमतः बा प्रारंभ जड़े मॉडर्निस्ट भाव में परिचित होते बा आधुनिक भाव में परिचित होते why was he known a modernist the fact is that modernism was a movement or the style in the 20th century art यह कहवा बाहुल्य जे मॉडर्निज्म जो आधुनिकवाद थिला ताहा विंश शताब्दीर गोटे कार्यकलाप बा गोटे मूवमेंट थिला एवं यही मूवमेंटर काम थिला to attract art, architecture and literature characterized by a deliberate departure from the tradition and invention of new forms. Movement in India was one of the best known poems. So I am going to recite and rhyme the night of the scorpion. I remember the night my mother was stung by a scorpion. So before rhyming this, before speaking on this poem, before rhyming this poem, reciting this poem, I first of all read it, then I will interpret and unambiguously speak and explain. Okay. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice, parting with his poison. Flash of diabolic tail in the dark room. He reached the rain again. The pigeons came like the swarm of flies and buzzed the name of a god 100 times to paralyze the evil one. With candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-backed walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues. With every moment the scorpion made his poison moved in the mother's blood, they said. May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortunes of next birth, they said. May the sum of all evil balanced in the unreal world against the sum of a good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire, your spirit of ambition, they said. They sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. More candles, more lanterns, more neighbors, more interest, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on the mats. My father, skeptic rationalist, trying every cause and a blessing, powder, mixture, harm, and hybrid. He even poured a little paraffin upon the beaten toe and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rite to tame the poison with an incantation. After 24 hours, it lost its sight. My mother said, "Thank God, scorpion picked me and spared my child." So, ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବାଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା. I remember the night my mother was stung by a scorpion. कवि कहउछंती मोर सही राति बा सही काल राति मने पड़े जेतेबेले मोर सम्माननीय माँ गोटे कंकड़ा बिछा द्वारा आघात प्राप्त होइथिले बा एक कंकड़ा बिछा मो माँकर पादक आघात करथिला. 10 hours of steady rain, 10 घंटार अनवरत बा अविरत वर्षा had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटार वर्षा तांकु जो आमर धान पुंजाई गदा होइथिला बा चावल पुंजाई गदा होई पड़िथिला ताहार तळे गड़ीबाकू बाध्य करथिला. But him is not the female form, him is the male form and it is the male pronoun. That's why him here indicates, that's why I want to say that him here indicates the scorpion, because the scorpion is sometimes considered to be the male. That's why as it is the evil spirit, it has been compared with a male person. That's why him has been used.
ତେଣୁ 10 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, 10 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯେଉଁ ଅନବରତ ବା ଅବିରତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେଇ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଧାନ ବା ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଗଦା ପାଖରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ପାର୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ପଏଜନ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଡାୟାବଲିକ୍ ଟେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ ରୁମ୍ ହି ରିକ୍ସ ଦ ରେନ୍ ଏଗେନ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ବିଷାକ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ପଛ ଲାଞ୍ଜ ଦେଇ ମୋ ମାଆକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାଳ କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମାଆର ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ବିଷାକ୍ତ ଜାଲିରେ ପୁଣି ବିଷ ଭରିଦେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ଦ ପିଜନ୍ସ କେମ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ସ୍ୱାର୍ମ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍। ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ କୃଷକ ଥିଲେ, ଦେ କେମ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ସ୍ୱାର୍ମ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍। ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜାଏ ବା ମେଞ୍ଚାଏ ମାଛି ଭଳି ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆଣ୍ଡ ବଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ 100 of times. So I want to underline the word buzz. Here the word buzz means congregated, gathered, or a group of people where there is a mass gathering. ଏହା କହିବାର ଏଇଠି ଅର୍ଥ ଯେ ବଜ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏବଂ ସେହି କାରଣର ସମାଧାନ ହେଲା ଯାଏଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। So they buzz the name of a god 100 times. ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ and utter the name of a god 100 times. ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ 100 ଥର ଡାକିଲେ, ଭାବିଲେ, କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ। To paralyze the evil one. To paralyze the evil one, I want to underline, which indicates that the evil one here is the scorpion. So first of all, I want to make you clear that the evil one here is scorpion, because the scorpion has been the main theme of this poetry, because he was considered the evil one. That's why he has left behind his diabolic tail with its stinging, poisonous or venomous thing in the body of poet's mother. With candles and with the lanterns throwing giant scorpion in shadows on the mud-backed walls, they searched for him. ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷକମାନେ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ମହମବତୀ ଥିଲା ଏବଂ ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଏବଂ ମହମବତୀ ଧରି ଆମ ଘର କାନ୍ଥରେ ଯାହାକି ମାଟି ଛିପା ହୋଇକି ଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋବର ଏବଂ ମାଟିରେ ଛିପା ବା ଛିଟିକା ମାରିକି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଘରର କାନ୍ଥକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜିଲେ ସେହି ସ୍କର୍ପିଅନ୍ ବା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ସେ ଇଭିଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ବା ଗୋଟେ ଦୁରାତ୍ମା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। He was not found. They searched for him. He was not found. ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଖୋଜି ଚାଲିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। Then what they did we will discuss in the next stanza. They clicked their tongues. ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ମନେ ମନେ ଜପିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ହେଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ଜପନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି, କେମିତି ହେଲା, କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ହେଲା। ସେଇଭଳି ସେ କବି କଥାକଥିତ ଗ୍ରାମର ସମସାମୟିକ ରୂପକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଦେ କ୍ଲିକ୍ ଦେୟାର ଟଙ୍ଗ୍ସ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜିଭରେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହି ଜପିଲେ। With every moment that scorpion made his poisons moved in mother's blood. They said, ସେମାନେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟି ଘର କାନ୍ଥ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କବିଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ବିଷ ଭରି ଦେଇଥିଲା ସେହି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟି କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ସେହି ବିଷ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାର ଘୁରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବିଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ମେ ହି ସିଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଦେ ସେଡ୍। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯଦି ସେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟି କେଉଁଠି ଶାନ୍ତ ହେଇକି ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ବିଷ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚଳପ୍ରଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହି ବିଷ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାୟତ୍ତ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ମେ ଦ ସିନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବାର୍ଥ ବି ବର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଆୱେ ଟୁ ନାଇଟ୍, ଦେ ସେଡ୍। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମେ କରିଥିବା କେଉଁ ପାପ ଆଜି ଜନ୍ମରେ ତାହା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତମର ଏହି ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭେରି ସୁପରଷ୍ଟିସିୟସ୍ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ poet has been picturizing, because in the sense he want to reflect the contemporary situation of the Indian villages of the south. That's why he has been able and well advanced in picturizing and depicting the very condition under which the Indian women are living, and if something bad or evil omens happen to them, they thought so and so and propagated so and so.
May your sufferings may your sufferings decrease the misfortunes of your next path, they said. ସେମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କବିଙ୍କର ମାଙ୍କୁ, may your sufferings decrease the misfortunes of your next path. According to the superstitious belief, if something that has been consecuted on a person for a person, that indicates that for the previous birth, for the sin of the previous birth, it has been executed, and it will remove all the sins of the previous birth by making men suffering to various kind of pains and sufferings. ତେଣୁ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମର ମା ଏହି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ପାପ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ. May the sum of all the evil balanced in this unreal world against the sum of a good become diminished by your pain. ତମର ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତୁମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ତୁମେମାନେ କରୁଛ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିଲ ତାହା ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଛ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ एकत्र मिलित होई छिड़ा आइसंती, जार फलस्वरूप तुमर माँ को यह भोगवाक पड़ी. मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लेश ऑफ डिजायर एंड द स्पिरिट ऑफ एम्बिशन. भगवान करंतु कि एपरी हौ ये जो विष बुलुची तुमर मांस को, तुम माँ शरीर जो मांसाल पिंड अच्छी से ताहाको संपूर्ण भाव पापरु मुक्ति दौ, संपूर्ण भाव पवित्र करू, सुस्थ करू, निरामय करू. एंड द स्पिरिट ऑफ योर एम्बिशन, तुम्हार आत्मरे जो उच्च अभिलाष रही ताहाको मध्य प्यूरिफाई करू, ताहाको मध्य पवित्र करू. दे सेड दे सैट अराउंड, से माने कहले एवं से माने बसी पड़िले. ऑन द फ्लोर विथ माय मदर्स इन द सेंटर, मो माँ को केन्द्र रखिकी ता चारिपटे समस्त घूरिकी बसी पड़िले. दिस वाज द भेरी पैथेटिक सिचुएशन दैट हैज बीन लिंक्ड with the very superstition that poet wants to indicate what happened in the then time in the contemporary situation when he was a very child, and during such an early age he could not do nothing but notice the peace of understanding on each face. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୁମଧୁରର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା. More candles, more lanterns, more neighbors, more insects, the endless rain. कवि सेतेबेले देखुछंती मोर कैंडल्स, अगणित धाराରେ ସମସ୍ତେ लंठन मोहम्मद धरी बसिछंती. अनेक संख्याରେ पड़ोशी माने घर भितरକୁ पसिबारे लागिलानी एवं पाखरे थिबा जो कीटपतंग माने गुंजरण करिबारे लागिलानी. सेथिरे पुणी अविरत अनर्गल वर्षा चलिछि. This is the same situation, and simultaneously he noticed that there are more candles that were held by the peasants, and there are more lanterns that were held by the neighbors, and the neighbors were present there. To add to this, there came a large number of neighbors to notice what had happened. That's why the poet speculated, the poet witnessed a litany of things, insects, their buzzing and endless rain, and such an early age he could not think what he would do. My mother twisted through and through, groaning on the mat. से कहले मो माँ तले पड़ी एपट सेपट हो जंत्रणा पाउथिले, एपट सेपट घूरी बुलुथिले, कारण जंत्रणा उपशमा न पाई से किछि करि पार नथिले. My father was skeptical, rationalist. My father was skeptical, rationalist, trying every cause and blessing, power, mixture and herb and hybrid. मो बापा थिले जने हेतुवादी. This is called rationalist. Here the word rationalist indicates हेतुवादी. And skeptic here means the person who doesn't believe in the puzzle, who always believe in the simple words, which is argumentatively proved and logically approved, trying every course and blessing. मो बापा मध्य चाहिए बा कविंकर बापा मध्य चाहिए से विभिन्न प्रकार पाउडर, विभिन्न प्रकार मिक्सचर, गुल्म एवं हाइब्रिड जातीय जिनिस को कुंड करी मो माँकर सही क्षत जागार दे तांकर उपशमर कारण हेबे बोली. He poured a little paraffin upon the beaten toe. आंगुठीर जो वृद्धांगुली को जोठी कंकड़ा बिछाटी कामड़ थिला से किछटा पाराफिन सेठी लगेई देले काले ताहा उपशम निमित्त काम देबो बोली. एंड पुट ए मैच टू इट, एवं ताहा पर गोटे कपड़ा गुड़ाई देले. आई वाच द फ्लेम फ्लेडिंग ऑन माय मदर.
ମୁଁ ଦେଖିଲି जो ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ଗ୍ରାସ କରୁଥିଲା। ଆଇ ୱାଚ୍ ଦ ହୋଲି ମ୍ୟାନ୍ ପରଫର୍ମ ହିଜ୍ ରାଇଟ୍। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି ସେଠାରେ ବସିଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମନେ ମନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ ଟୁ ଟେମ୍ ଦ ପଏଜନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଇନକଣ୍ଟେସନ୍। କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ଯେ ବିଷ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଫ୍ଟର 20 hours ଇଟ୍ ଲଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଏବଂ ପ୍ରାୟ 20 ଘଣ୍ଟା ସମୟର ଅବଧି ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ସେଥିରୁ ସୁସ୍ଥତା ବା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଷା ଯେଉଁ କ୍ଷତଟିକୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ବା ଯେଉଁଠିକି କାମୁଡ଼ି କ୍ଷତ କରିଥିଲା ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ମାଇ ମଦର୍ସ ଓନ୍ଲି ସେଡ୍, ତାଙ୍କ ମାଆ ଶେଷରେ କହିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍, ହେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ ସ୍କର୍ପିଅନ୍ ପିକ୍ଡ ଅନ୍ ମି, କଙ୍କଡ଼ା ବିଷାଟି ମୋତେ ସିନା କାମୁଡ଼ି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଲା ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେୟାର ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଯାହା ହଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନି। So from the beginning to the end what we saw is the conglomeration of a large number of things. First there is superstition, then there is the biting of a scorpion to the toe of poet's mother, then the motherly love and affection for which he has been very thankful to the god, because the scorpion had spared her own children, and instead the scorpion had stung her. That's why he had been very thankful to the god. So we studied the poem and we recited it, and we saw the rhyming things, and we saw also the main thematic expression. Let us discuss what has been given below. What is the night of the scorpion about? ये जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो से कंकड़ा बिछार जो काल राति कविताटी को ऊपर आधारित। द पोएम इज अबाउट द नाइट when a woman in a poor village in India is stung by a scorpion. संपूर्ण सरल भाषा कहुपे जे यही जो कविताटी अच्छे कविताटी मुख्यतः गोटे रातिर घटना, से रातिर घटना पर आधारित। जो दिन जड़े गरीब ग्राम जड़े स्त्री लोक जन कविंकर माँ को एक कंकड़ा बिछाटी दंशन करथिला। कनसर्न नेबर्स पोर इनटू हर हार्ट टू ऑफर एडवाइस एंड हेल्प। एवं सही समय रे जो पड़ोशी मैंने थे से यही विषय शुणी चिंताग्रस्त होते एवं से तत्क्षणित कविंकर घरे पशि तांको उपदेश एवं साहाय्य देवाई आगभर हो सारी। ऑल सॉर्ट ऑफ क्योर्स आर ट्राइड बाय द नेबर्स, her husband and the local man, but times proved to be the best healer. After 20 hours it lost sting. एठारे मध्य कहि रखिबाकु चाहूछि जे समस्त भिन्न भिन्न धरणर निजर ट्रिटमेंट कले बा निजर चिकित्सा तैयारी कले। समस्त चिकित्सा जरिया मध्य सेमानक भितर थिले नेइबर थिले, पड़ोशी थिले, कविंकर बापा थिले बा तांक मांकर हजबैंड थिले, लोकल होलीमैन थिले एवं आंचलिक साधुसंत थिले। एवं ए सब थिबा सत्वे मध्य समय किंतु एक बड़ अवदान पलटि गला। से कौन कला ना 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स लॉस सिंग, समय प्रवाह रे 20 घंटा समय पर कविंकर मां को जो स्कॉर्पियन दंशन करथिला से तार विष हराइला। आफ्टर आवर ऑर्डियल, हियर द वर्ड ऑर्डियल, ordeal, here the word ordeal, I want to indicate that the word ordeal means the unpleasant experiences, the experiences which are not pleasant. The motherly meek is merely thankful that scorpion stung her child and scorpion stung her and not her children. Structure and the language, the poem is written in free verse. ये पोएम टी मुख्यतः फ्री वर्स रे लिखा है जहाँ को इंग्लिश टर्म एंड क्रिटिसिज्म रे मुक्त छंद बोली कहा जाए। एंड द पोएट्री दैट हैज लिटिल और हैज नो रिम स्केम, से पोएट्री रे कहा गले आदौ नहीं बा कहा गले बहुत कम बा आदौ न थाई पारे बोली कहले चले। एंड रेगुलर एंड पैटर्न ऑफ रिमिंग्स और लाइन लेजेंड्स, जो रिमिंग पैटर्न रही बा जतिपद रे जो धारा रही बा नियम रही बा जतिपद रे जो पंक्ति रही ताहा कवितार परिलक्षित हुए ना। with varying line length had no rhyme. The first part is long, प्रथम अंशटी बहुत बड़ थिला and full of activity थिला. The scorpion's bite and the reaction of the villager, जो थे कि कंकड़ा बिछाटा दंशन सहित गाँ लोक मानकर किभଳି भाव से प्रति रिएक्शन होइछि ताहार मध्य स्थान थिला. The second part, the mother's reaction is just 3 line song, किंतु
द्वितीय पार्ट बा द्वितीय अंश आम देखा पाऊ जे माँ जो भाई भाव निजर रिएक्शन करते से रिएक्शनटा मुख्यतः 3टी लाइन आबद्ध था कौन थी माय मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर माय चिल्ड्रेन सो समटाइम्स द पोएम विल बी प्रिंटेड एज इफ इट यूर प्रोच बेले बेले कविता को एभली भाव में प्रकाशित कराए सत जेपर से एक गद्य किंतु से गद्य मध्यम पद्य गद्य भितर पद्य जो लुचि रही अच्छी ताकू पाठक मानक देखा पड़ो केवल कविता को जो ढंग से लिखाई से ढंग से पढ़ी बुझिले हेनी पाठकों एक निजस्व शैली रहा दरकार व्हाट डिफरेंसेस डज इट मेक व्हेन इट इज सेट आउट इन द लाइन व्हाट इफ एनीथिंग डू दिस लाइन्स एंड ब्रेक बिटवीन देम कंट्रीब्यूट लैंग्वेज थिंक अबाउट द लैंग्वेज द पोएट यूज हेल्प्स टू कन्वे हिज आइडियाज हियर सम पॉइंट्स टू कंसीडर द टाइटल इज इन सम वे डिसेप्टिव एवं यही जो टाइटल अच्छी से टाइटल को आम डिसेप्टिव बा छलनापूर्ण बोली आम केतक रास्ता दे आम ग्रहण करूँ इट लीड्स टू अस टू बिलीव दैट वी आर इन द फ्राइटनिंग एंड ड्रामाटिक टेल विथ स्कॉर्पियन टेकिंग सेंटर स्टेज एवं यह आमको विश्वास करने बाध्य कर विश्वास करने भिड़ी टाणी निए जे समस्त भय एवं नाटकीय ढंगरे जहाँ कहानी घटिला बा जो गप कहगला ताहार सेंट्राल बा मुख्य चरित्र होची स्कॉर्पियन बा कंकड़ा बिछा इनफैक्ट वास्तव बट द पोएम इज नॉट अबाउट द स्कॉर्पियन पोएम टी कंकड़ा बिछा उपर नथिला बट अबाउट द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल टू स्टिंग वास्तव में विभिन्न धरण लोक क्यों भाव में कंकड़ा बिछार कामुड़ा बा दंशन को रिएक्शन करते तापर न्यस्त थिला द पोएम स्टार्ट्स अफ इन द फास्ट पर्सन पोएम टी फास्ट पर्सन बा प्रथम पुरुष आरंभ होता द आई एंड वी यूज्ड बाय द नरेटर हु इज द पार्टिसिपेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड Ezekiel decision an event that really happened. However, he does not give his own feeling or reaction. से किभଳି ढंग होना कहीं निजर कौन सी फीलिंग बा रिएक्शन को दिखाई नथिले कारण से जने नीरव द्रष्टा थिले वी रियलाइज दैट ही इज मियरली द नरेटर एवं आम यह अनुभव कलु से होउछन साधारण भाव में जने नरेटर बा चित्रकार मोस्ट ऑफ द पोएम इज इन द थर्ड पर्सन एवं अधिकांश भाग कवितार अधिकांश भाग थर्ड पर्सन रे लिपिबद्ध होई अछि बा थर्ड पर्सन को यूज करा जाय छै द वर्ब फॉर्म इंडिकेट्स दैट एक्शन इज बीइंग डन एवं जो वर्ब फॉर्म यूज करा है ता बेसिकली प्रेजेंट द बेसिकली पास्ट प्रोग्रेसिव रे यूज होई कहीं ना ता सूचना दे था जे कामटी चालू अछि सरीनी पर्यंत ही सी दे एस एक्जेल रिपोर्ट्स ऑन द पीपल डू टू से एक्जेल डज नॉट बेट्राई द स्कॉर्पियन एज ए विलेन एक्जेल केतेबेले स्कॉर्पियन बा कंकड़ा बिछा को विलेन भाव में चित्रण करी ताहाकू नीच देखाई नाहंती इट हैज ड्रिवेन टू शेल्टर बीनीथ द सैक ऑफ राइस एवं याकू जो तांकर धान गदा थिला बा तांकर जो चावल बस्ता गदा थिला से चावल बस्ता गदा तले ताकू 10 घंटा वर्षा पाई ताकू सुरक्षा बा निजर शेल्टर देइसंती बा सुरक्षा प्रदान करछंती इट प्रोबेबली स्ट्रॉन्ग द पोएट्स मदर इंस्टिंक्टिवली जदि यह वास्तव में संभवतः निजर कौतूहल वशतः मा निजर प्रवृत्ति वशतः कविंकर माँ को दंशन करथिला एज ए वार्निंग टू हर व्हेन सी अप्रोच्ड इन द हाइडिंग प्लेस जेतेबेले कविंकर माँ लुचिबा को जाउथिले गोटे हाइडिंग प्लेस बा लुचा जगार सेतेबेले कंकड़ा बिछा कामुड़ीला यह तांका पई गोटे वार्निंग थिला किंतु रादर देन हार्मिंग हर ऑन द पर्पज किंतु कंकड़ा बिछा इच्छा नाला कंकड़ा बिछा आदौ कौन सी इच्छा नाला जे तांको कौन प्रकार क्षति पहुँचाइबार ए थिंग इज दैट हैविंग डिलीवर्ड द स्ट्रिंग जितेबाला कंकड़ा बिछार जो चोटटा दंशन जनित विष निर्गत होला परे स्कार्प ऑफ द पीपल इंडोर्स ही रिक्स द रेन अगेन However, the villagers were more superstitious and linked the scorpion to the evil one. जहाँ होना कहीं गाँव जो लोक मैंने थे से मुख्यतः अधिक अंधविश्वासी एवं से कंकड़ा बेचाटा को गोटे भूत बा एक इभिल वन बा कौन सी गोटे विषाक्त
ଜିନିଷ ବା କୌଣସି ଏକ ବିଷମ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେ କ୍ଲେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପଏଜନ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ ଇନ୍ ମେନି ୱେଜ୍। ଏବଂ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ବିଷ ଭଳି ଏକ ଜିନିଷକୁ, କଙ୍କଡ଼ା ବିଷାର ବିଷ ଭଳି ଏକ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବାଇ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱେ ଦ ସିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଓମେନ୍ସ ଫର୍ମର୍ ଲାଇଫ୍, ଯେଭଳି କି କବିଙ୍କର ମା ବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ବା ପବିତ୍ର କରିବା ଲାଗି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାର ବେଶଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ହର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବାର୍ଥ ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ହର୍ ଲାଇଫ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ହର୍ ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟି କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମା ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଭଲରେ ରହିପାରନ୍ତି। ପରହାପ୍ସ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ମେକିଂ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟସ୍। ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସେହି ଘଟଣାର କିଛି ସେନ୍ସ ତିଆରିବାକୁ, ସେହି ଘଟଣାର କିଛି ଅର୍ଥ ତିଆରିବାକୁ ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତାହାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଇଫ୍ ଗୁଡ୍ କମ୍ସ, ଯଦି ଭଲ କିଛି ଘଟେ ବା ଇଫ୍ ଗୁଡ୍ କମ୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ଯଦି କିଛି ଭଲ ଏଇ ଭିତରେ ବାହାରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜିୟର୍ ଟୁ ବିୟର୍, ତାହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବା ଅତି ସହଜ ସାଧନ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ବା ଭୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଦ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ଆର୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ରିଚ୍ ଡିଟେଲ୍। ସେ ରାତିରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ କବି ଯଦିଓ ମନରେ ଦୁଃଖ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଆଭୂଷଣରେ ତାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ୱି ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦ ମଡ୍ ହଟ୍, ଏବଂ ଯେଉଁ ଛିଟାପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ଥିଲା ବା ଝାଟି ମାଟିର କୁଟୀର ଯାହା ଥିଲା ସେହି ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଟର୍ନସ୍, ସେଇ ଯେଉଁ କୁଟୀର ଥିଲା ସେଇ କୁଟୀର ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ବା ମହମବତୀ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଟର୍ନସ୍ ବା ଲଣ୍ଠନ ହଉ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ବା ଯାହା ଯାହା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ସେ ଘଟଣାରେ ନିଜର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ। ୟେଟ୍ ୱି ନୋ ଲିଟିଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ନେଇବର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନୁ। ସୋ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇନ୍ ଆଫ୍ଟର 20 hours it lost its sting। ତେଣୁ ଏତେ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମକୁ ସିମ୍ପଲ୍ରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 lines ଆର୍ ପଏଗ୍ନାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 3ଟି ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ବା ପଙ୍କ୍ତି ଥିଲା ତାହା ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ପଏଗ୍ନାଣ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ୱି ହିୟର୍ ଦ ଏକ୍ସଲ୍ସ ମଦର୍ସ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼, ଏକ୍ସଲ୍ସ ମଦରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ସିଏ କହିଥିଲେ, ଯାହା ବି ଯେ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ଼ ଶବ୍ଦ ସିଏ କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ହିଜ୍ ଏର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଗ୍ୟାବ୍ଲିଂ ନେଇବର୍, ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେହି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଯାଇ କବିଙ୍କର ମା ସେ କଥା କହିଲେ। ସେ କହିବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟି ମୋତେ କାମୁଡ଼ିଲା, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଶୋ ଏନି ବିଟରନେସ୍ ଆବାଉଟ୍ ହର୍ ଅର୍ଡେନ୍। ସେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିଲେ, କବିଙ୍କର ମା ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି ସେ କୌଣସି ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସି ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍, ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ୱାଜ୍ ଦ ୱାନ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହୁ ୱାଜ୍ ହଟ୍ ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ହର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଯିଏକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିଜେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟି କାମୁଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ଭୁଲନେରେବୁଲ୍ ଟୁ ସ୍କର୍ପିଅନ୍ ବାଇଟ୍ସ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଆଡଲ୍ଟସ୍। ଏଠାରେ କହି ରଖିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେସିକାଲି ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ଏହି ପିଲାମାନେ ବିଛା କାମୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ବଡ଼ମାନେ ସେ ଦିଗରେ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗଡ୍, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତମେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ ଦ ପୋଏଟ୍ ସିଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସିଜ୍ ଦ ଗଡ୍, କବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସି ପ୍ରେଜ୍ to as more powerful than the spirit neighbors are conjuring words. Image and sound. Nissim Ezekeil uses a simile. Simile means an explicit comparison of one thing to another thing using the word like as। ଯଦି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥିବ ତେବେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚରରେ ସେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ ବା ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଯଥା ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିମିଲ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସ୍ଲିପିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ଡଗ୍, କୁକୁର ଭଳି ସ୍ଲିପିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ଲଗ୍, ଗୋଟେ କାଠଗଣ୍ଡି ଭଳି ପଡ଼ି ରହିବା। ଲାଇକ୍ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇମେଜରୀ। ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଦ ବଟନ୍ ଆଜ୍ ସିମିଲ୍ସ, ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଭଳି ଆମେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବା, ତାହା ଗୋଟେ ସିମିଲ୍। ଆଣ୍ଡ କମ୍ପେୟାରିଂ ଦ swarms of the flies, it's striking that he uses an interesting image to describe the peoples to interpret the sting. He develops simile the following line, they boast the name of God. What does the fly simile suggest about the exile? About exile's attitude to the neighbor. The neighbor's candle lanterns through giant scorpions. So the neighbor's candles and lanterns throw giant scorpion shadow on the wall.
जो लोक मैंने जो दौड़ी दौड़ी आसी जो लंठन और मोहम्मद धरी से मोहम्मती को धरिकी कांथरे से स्कर्पियन बा कंकड़ा विषार छाया को पकई वी नो दैट द स्कर्पियन हैज ऑलरेडी फ्लेड किंतु आम जाचु सो कंकड़ा विषाटी कामुड़ा पड़े से संपूर्ण से ता पूर्व पलई सो आर दिज इमेजेस ऑफ द पीपुल देमसेल्फ तेणु एठार कहवा प्रश्न करने योग्य कि यह कौन वास्तविक सत ना कथाकथित चित्रण ए स्कर्पियन हैज 8 legs गोटे स्कर्पियन 8टी गोड़ थाए सो द शैडो ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल स्टैंडिंग टुगेदर लुक लाइक ए स्कर्पियन तेणु ये आउ कहुपे जदि अल्प संख्यक लोक धाड़ी बांध दल बांधि छिड़ा हमें तेज से छाईटा कांथर स्कर्पियन छाई भाई देखा There is a contrast between neighbors' piece of understanding and the mothers who twisted grown on a mat. एटा दुटा जिनस आसे जे पड़ोशी मैंने शांति अनुभव करते ये कंकड़ा बिछार चोटटा कंकड़ा बिछा जहाँ कंकड़ा बिछा कविंकर माँ को कामुड़ार जो क्षत विक्षत बा पेनटा कमी जाइथिला किंतु कविंकर माँ प्रति शांतिर विषय यह जे तांकर पिला कंकड़ा बिछा छाड़ी देइथिला ता प्रतिबदल तांको कामुड़ीथिला इट इज इरोनिक दैट यह बहुत भाव इरोनिक मीन्स कंट्रास्टिंग यह बहुत भाव विपरीतमुखी जे दे आर एट पीस बिकज ऑफ हर डिस्कम्फर्ट दैट इज वेरी इरोनिक जड़े डिस्कम्फर्ट रे थिबो जन कंफर्टेबल लागुन आम पीसफुल कहीपर ना किंतु यही सेंटेंस से कही दे आर एट पीस बिकज ऑफ हर डिस्कम्फर्ट कारण से जेहेतु डिस्कम्फर्ट रे थिले सेटा तांका पीस थिला कविंकर माँ को कंकड़ा विषा कामुड़ी कि से कृतज्ञ थे पाने चोट खाई नथिले से खुशी थे सो ये जो आसला इरोनिक मीन्स कंट्रास्ट टू इंडिकेट कंट्रास्ट बिटवीन द टू थिंग्स व्हिच आर वेरी डिफरेंट व्हिच हैज नो रिलेशनशिप विथ वन अनदर साउंड देयर इज alliteration words strung together with repeated vowel sounds so the marks made many men mad जदि कौन से एक सेंटेंस रे प्रति यूज होता प्रति शब्द व्यवहार होता प्रति शब्दर प्रथम अक्षर सामान थाए ताको हम alliteration बोली कहू Throughout the poem helps to link the emphasis idea Scorpion is seen patting with the poison. Ezekiel's father tries the herb at hybrid. Ezekiel seems flying feeding. Mother underlining the other example of alliteration and see if you can explain the effectiveness of the use. There is a lot of repetition. एठारे संपूर्ण धरण विभिन्न प्रकार बारंबार आवृत्ति घट जिनिस घटी सो दैट वी हियर द विलेजर्स प्रेयर एंड इनकांटेशन से गाँ लोक मान आम प्रार्थना बा जो मंत्र पढ़ा को आम शुणु एक्जेल यूजेस ए डायरेक्ट स्पीच मे टू ड्रामाटाइज द सेन एंड इको द सेल इज लाइक ए कोरस रे कहला भाई कोरस रे प्रतिध्वनित होला भाई निस्सिम एक्जिल से मे शब्दटी को सही कवितार यूज कर से पंक्ति देखने जना पड़ी था तार मुख्य कारण है से कविताटी नाटक रूप देवाक प्रतिफलित करने को प्रतिध्वनित करने को ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इन क्लासिकल ग्रीक ड्रामा हु कमेंट ऑन द एक्शन बट डू नॉट टेक पार्ट इन इट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इन क्लासिकल ग्रीक ड्रामा ग्रीक रे जो पारंपरिक क्लासिकल ड्रामा रही नाटक रही सही ड्रामार थिबा केते गुड़िए कैरेक्टर बा व्यक्ति विशेष बा चरित्र गुड़िक यही पर निजर मंतव्य प्रदान करते किंतु यही पर अंशग्रहण करूँ इन ए सॉन्ग द कोरस इज ए सेक्शन दैट इज रेगुलरली रिपीटेड जदि गोटे कवितार कोरस आम क्या कहवा कोरस गोटे हूँ सेक्शन गोटे हूँ सेक्शन गोटे अध्याय जो थे कवितार पंक्ति गुड़िक बारंबार उच्चारित होता है एटीट्यूड टोन्स एंड आइडियाज Much of the meaning of the poem is conveyed by the attitude it expressed towards the subject matter. से निजर विषय प्रति जहाँ भी किसी निजर अनुकंपा प्रदर्शन करियोछि ताकि मुख्यतः कवितार मुख्य कथावस्तु रूपे प्रचारित होइछि. Attitude can be thought of as a combination of poet's tone. जो attitude जो मनोभाव रही ताहा कविंकर भॉइस बा स्वरर एक प्रलाप भाव चिंता करा दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पोएट्स टोन दैट दे आर ट्राइंग टू गेट अक्रॉस द रीडर जहाँकि से प्रति पाठकों पाखे पहुँचा चाहते
A good way to decide one tone of the poem is to work out how you would read it aloud. Should this poem be read in actual tone, like a report narrating the event of the night? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାସ୍ତବିକ ଢଙ୍ଗରେ ନାରେଟିଂ ଦ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍। ପ୍ରଥମତଃ ରାତିରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନ୍ ଏ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଟୋନ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲ୍ସ ଟୁ ଦ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ପୋଏମ୍। ଏବଂ ଏକ ମିଷ୍ଟିକ୍ ବା ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଥିଲା ସେଇ ଐଶ୍ୱରିକର ଯେଉଁ ସେ ଐଶ୍ୱରିକ ଚିହ୍ନ ଯାହା ବା ପ୍ରଲେପ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ କବିତାର ମର୍ମବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ କବିଙ୍କ ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ତାହାରି ଭିତରେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା। ରିଭରେଣ୍ଟଲି ଟୁ ଶୋ ଦ ଏକ୍ଜିଲ୍ସ ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମଦର। ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ନିସିମ୍ ଏକ୍ଜିଲ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ନିଜର ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ବା ଗର୍ବାନୁଭବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଆ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଏକ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ତାହା ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଅଛି। ସୋ କମ୍ପାରିଜନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଚିନୁଆବେସ୍ ଭଲ୍ଚର। ଚିନୁଆବେଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ୍ଚର ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଥିଲା, ତାହା କିଭଳି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରାଯାଇଛି। Both poem are use unexpected change of mood to engage the reader with the ideas of the poem। ଦୁଇଟି ଯାକ କବିତା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମିନ୍ସ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଘଟିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଜର ମନର ତାଳମେଳ ସହିତ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଉପରେ ନିୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଚେଷ୍ଟାରତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ୱି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ସିମ୍ପାଥି ଫର୍ ଏ ସ୍କର୍ପିଅନ୍। କିନ୍ତୁ କବିତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ କବିତାର ପଙ୍କ୍ତି ଅନୁସାରେ କବିତାର କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ମା ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ପ୍ରତି ନିଜର ସିମ୍ପାଥି ବା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ। ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଲେଫ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ପରହାପ୍ସ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଡାୟାବଲିକାଲ କ୍ରିଏଚର। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ। ୱିଥ୍ ଦ ଭଲ୍ଚର୍ସ, ଯଦି ଆମେ ଭଲ୍ଚର କବିତା ପଢ଼ିବା ଚିନୁଆବେଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ୱି ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସମଥିଙ୍ଗ ଡିପ୍ରେସିଂ ଆଣ୍ଡ ଭାଓଲେଣ୍ଟ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ନୈରାଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବହୁତ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ବା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିବା, ସେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ନୈରାଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହିଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ। ୟେଟ୍ ୱି ଆର୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ତଥାପି ଆମେ ବହୁତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଛୁ। ବିକଜ୍ ବାଇ ଦ ଆଫେକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ବାର୍ଡସ୍, ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବାର୍ଡ ବା ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ and readers and friends, today this poetry is finished and I hope you like this poetry because I have not left a single line or any rhyming words left behind because of your impression, because of your presence that you need, especially what you need about is the importance and the perfect explanation of the poem that I have already given. Thank you very much.